Morning everyone, I am Sunita Dodiya from Sr.Kg High School, MOGRI. Today we will learn the vowel sound O. Okay, we have completed vowel A, vowel E and vowel R. We have completed. Okay, A, E, I. Three vowel we have already completed. So today we will learn the vowel sound O. The vowel sound O. Okay, the vowel sound O. So we will frame some words related to vowel sound O. OD, word, family. OD, word, family. C plus OD, COD, chord. P plus OD, POD, chord. G plus OD, GOD, god. C sound is ka. P sound is pa. G sound is ga. D sound is da. Here D, da. Okay. And O तो वो हम बोलते हैं O. ठीक है? तो यहाँ पे जब स्पेलिंग यहाँ पे है COD, chord, तो O साउंड होता है O. C, का, D, da, chord. ठीक है? POD, pa, a, da. ठीक है? chord. GOD, ga, GOD, God. ऐसे साउंड निकाल के आप लोग देखोगे तो तुरंत प्रोनाउंसिएशन वहां पे जो राइट स्पेलिंग है वो ही आपके स्पीकिंग में आ जाएगा. जैसे साउंड आप निकालते हो तो पूरा जो वर्ड का जो मीनिंग है वो भी आपके स्पीकिंग में तुरंत आ जाएगा. देन नेक्स्ट वन इज OT. word family. C plus OT, COT, chord. P plus OT, POT, chord. H plus OT, HOT, chord. See here. C, ka, O, T, ta. COT, ka, और ट, chord, है ना. देन P plus OT, तो यहाँ पे P, प, O, T, ट, प और ट, chord, है ना. देन H plus OT, HOT, H, ह, O, T, ट, ह और ट, hot. Okay, so next letter, next word family is OP. P, pa, OP, word family. H plus OP, HOP, pa. C plus OP, COP, pa. T plus OP, TOP, top. H, O, P, pa. C, ka, O, P, pa. T, ta, O, P, pa. यहाँ पे देखो हम लोग
पी एट ह ओ प ह सी ओ पी सी क ओ प सी ओ पी क टी ओ पी ट ओ प टी ओ पी टॉप। तो ये मैंने साउंड से आप लोग स्पेलिंग को रीड करना। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड फैमिली इज ओ बी वर्ड फैमिली। ओ बी बी साउंड इज ब, सो एस प्लस ओ बी एस ओ बी सॉ। R plus O B R O B raw। C plus O B C O B S saw R C का O का जो साउंड है वो है अ, ठीक है। B ब, ओके। यहाँ पे देखते हैं लेटर रीड करते हैं। यहाँ S O B S स ओ ब सौ, है ना। देन र ओ ब र C O B क ओ ब क। नेक्स्ट O G वर्ड फैमिली। O G word family। So J plus O G jaw। Then D plus O G dog। L plus O G log। यहाँ पे J का साउंड है, J साउंड इज ज, D साउंड इज द, L साउंड इज ल, O साउंड इज अ, G साउंड इज ग, ठीक है। यहाँ पे रीड करते हैं J ज O अ G ग, ज ओ ग ज, ठीक है। D ड O G ग द ओ ग ड, L ल O G ग L ल ओ ग ल, ओके। सो नेक्स्ट वन इज O X वर्ड फैमिली। O X वर्ड फैमिली O X, ओके। तो O X जब बोलते हैं साउंड उसका है X, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग B plus O X B O X box। F plus O X F O X fox। P plus O X P O X box। तो देखो यहाँ पे B ब, F फ, P प, O अ, ठीक है। X यहाँ पे रीड करते हैं B ब स श, ठीक है। जब X का जो साउंड है वो श, जैसे
Read aloud some words with O sound. OD word family. COD cord. POD pod. NOD nod. GOD god. TOD tod. SOD sword. BOD ball. ROD rod. Then OT. COT cot. DOT डॉट। मैंने जैसे कि आपको पहले यहाँ पे सब वैसे सिखाया ना, वैसे ही आप लोग जो आपको लगता है कि ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है तो साउंड वहां पे लगा के देखना है ना। POT तो P प O T पॉट है ना, वो वे में रीड करना तो तुरंत आपको वहां पे स्पीकिंग में तुरंत आ जाएगा। TOT टॉट, BOT बॉट, HOT हॉट, JOT जॉट, ROT रॉट, GOT गॉट, LOT लॉट, NOT नॉट। देन OP, COP कॉप, TOP टॉप, LOP लॉक, HOP हॉप, POP पॉप, MOP मॉप, BOP बॉब। देन OB, ROB रॉब, COB कॉब, MOB मॉब, BOB बॉब, SOB सॉब, JOB जॉब। देन OG, DOG डॉग, JOG जॉब, FOG फॉग, BOG बॉग, LOG लॉग, COG कॉग, HOG हॉग। ठीक है, उसके बाद है OX, COX कॉक्स, FOX फॉक्स, BOX बॉक्स, SOX सॉक्स, POX पॉक्स एंड OX ऑक्स है ना। तो ये नीचे पिक्चर भी बहुत सारे दिए हैं, वो वे में भी ये वाला आप लोग घर पे रीड करवा सकते हो। और जो वोवेल साउंड A, E, I एंड O हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट में हम लोग दूसरा साउंड लेंगे। थैंक यू सो मच।